امریکہ کے ارکان کانگریس سمیت اہم قائدین کا پاکستان اور پاکستان کے سیلاب زدگان سے نہ صرف اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے بلکہ ان کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ سمیت متعلقہ حکام پر زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔ نیو یارک سے امریکی کانگریس وومن کیرولین ملونی نے نیو یارک سٹی اور اسٹیٹ کے منتخب قائدین بورو پریزیڈنٹ مینہٹن مارک لیوائن، اسٹیٹ سینیٹر لیز کروگر، اسمبلی ویمن جینیفر راج کمار، کونسل ممبر جولی مینن اور کمیونٹی بورڈ پریزیڈنٹ رسل اسکوائر کے ہمراہ مسلم امریکن کمیونٹی کی نمائندہ تنظیم مسلم والنٹیئرز فار نیو یارک کی سارہ حسین سمیت دیگر کے ہمراہ روپرٹ پارک میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس میں کونسل جنرل پاکستان عائشہ علی کے علاوہ پاکستان میں خدمات خلق میں اہم کردار ادا کرنے والے ادارے انڈس ہسپتال، پاکستان چلڈرن ریلیف اور دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ کانگریس وومن میلونی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا مزید جائزہ لینے کے لیے ایک اور امریکی کانگریشنل وفد کے دورہ پاکستان کے لیے کوشش کریں گی۔ UNICEF reports that more than 3 million children need immediate humanitarian assistance, and these numbers are heartbreaking, but behind these numbers are human lives that are suffering from the real results of climate change on their lives. کانگریس وومن کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کے حوالے سے ایک الارم ہے جو کہ سب کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے۔ And we must continue all efforts here in America and around the world to combat climate change, but particularly now we are speaking about Pakistan and ways that we can help our neighbor Pakistan. They did a great job in helping us. نیو یارک سٹی اور اسٹیٹ کے منتخب قائدین کی جانب سے مسلم والنٹیئرز کو یقین دلایا گیا کہ ہر اہم فورم اور ایوان پر پاکستان میں سیلاب کی شکل میں آنے والی قدرتی آفت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور زور دیا جائے گا کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ So we know that flooding can be deadly and disruptive, and it pains us to see it happening in Pakistan at such a massive scale. And we need to be here for you. We need to stand up, not just with rhetoric. We need to deliver resources to Pakistan, emotional and financial support. But we need to do so much more, and listening to the speeches coming out of the UN this week are highlighting exactly these issues and the responsibility, the joint responsibility of the world to get involved in preventing these crises. Right now, 1/3 of Pakistan is underwater. 1 million homes destroyed. 1 million more homes damaged. Millions of children are right at this moment in immediate need of medical care. There are families that are deciding which of their children they can afford to feed. This is a moment that not only the Pakistani American community, but the entire South Asian diaspora has to come together and provide emergency aid. When I look at these pictures today, and I'm a mother of 4, it's so gut-wrenching to look at the children in these pictures. And honestly, I think everyone who is a climate change denier should be forced to look at the pictures of these children and what they're going through. We obviously, and you've heard it from all the eloquent speakers today, we have to double down on what we're doing to fight on climate change. کونسل جنرل عائشہ علی کا کہنا تھا کہ نیو یارک سٹی کی آبادی سے 4 گنا اور کینیڈا کی آبادی کے 90% کے برابر پاکستان کی 33 ملین آبادی سیلاب کی وجہ سے زیر آب آ گئی ہے۔ As of now, 33 million Pakistanis are impacted, and just to give you a perspective, 33 million is actually the entire population of California, and it is 90% of the population of Canada. 1/3 of Pakistan is underwater as we speak, and the water is not receding, it continues to expand. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلی کی وہ قیمت ادا کی ہے کہ جس کا پاکستان عالمی طور پر 0.5% بھی ذمہ دار نہیں۔ انڈس ہسپتال، پاکستان چلڈرن ریلیف اور دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ان کے ادارے سیلاب زدگان کی مدد ہی نہیں بلکہ نظام زندگی کی بحالی تک اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔
अभी तक हमने 5 मिलियन फूड राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इंशाल्लाह और भी कर रहे हैं एज वी स्पीक, और हमारे 9 मिलियन घर बनेंगे इंशाल्लाह फ्लड्स के लिए, जो हमारे पास डोनेशन आ गई हैं, तो 9 मिलियन यस, और जैसी वाटर रिसीड करेगा उस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी. According to the UN funds, there are 650,000 women who need maternity care at this time around in the affected area, out of which 73,000 are supposed to deliver this month alone. So you see the calamity and the need for at this point is so important and so big that it's very difficult to deal with all those things, and we need all the help that we can. According to the UN funds, there are 650,000 women who need maternity care at this time around in the affected area, out of which 73,000 are supposed to deliver this month alone. So you see the calamity and the need for at this point is so important and so big that it's very difficult to deal with all those things, and we need all the help that we can. मुस्लिम वॉलंटियर्स की ख़वातीन अरकान का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब का पानी जूं नीचे आ रहा है, सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ रही हैं, और हम अमेरिका में मुसलसल आगाही पैदा करते रहेंगे कि दुनिया इस मसले को भूले ना और पाकिस्तान और सैलाब ज़दगान के निज़ाम ज़िंदगी की बहाली में मुसलसल साथ देती रहे. मैं मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क से हूँ. हमारा पर्पस ये था कि हम इन सबको साथ अपने सॉलिडारिटी में वो हमारे साथ हों, मौजूद हों इस फैक्ट पे, एंड देन इससे हमारी ये हो कि लोग जो है डोनेट करें. सो जो न्यूयॉर्क सिटी के लोग हैं उनको अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी, मिलेगी, एंड वी आर होपिंग दैट इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की मदद करें. एक इंसान ओवर हियर, एक छोटा बच्चा यहाँ का, एक और छोटा बच्चा जो पाकिस्तान का है उसकी मदद करे, चाहे वो $5 हों, $10 हों, एंड दैट वाज आवर होल पर्पस. ये जो फ्लड्स जो आए हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, और बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिज़ास्टर्स को रोकें. तो मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क हम अवेयरनेस ला रहे हैं इशू को न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इंशाल्लाह अवेयरनेस ला रहे हैं. हम एक दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है, तो हमें इनका नॉट ओनली रिलीफ एफर्ट के साथ हमें अभी इमीडिएटली काम करना चाहिए, बल्कि हमें एक्चुअली क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्ड करने के लिए कि आइंदा अगर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की बारिशें और इस तरह के फ्लड्स आएँ, तो हम जो सर्विसेज हों, जो रोड्स हों, जो घर हों, वो ऐसे नहीं हों कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो. मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क.